هی چطور رفقا، من آریان هستم و خیلی خوش اومدید به چنل من و به ویدیوهای امروز. رفقا قراره که امروز با هم بازی اولین 2 رو به صورت واکترو استارت بزنیم، بریم ببینیم که اولین 2 برای ما چه تجربه‌ای رو داره. فقط قبل از هر چیزی رفقا یادتون نره که کانال یوتیوب من رو حتما سابسکرایب کنید، لایک و کامنت یادتون نره و اون زنگوله نوتیفیکیشن رو هم روشن کنید تا به محض اینکه ما ویدیو جدیدمون رو روی کانال آپلود کردیم شما اولین نفری باشی که متوجه میشه و میای ویدیو رو میبینید. قبل از اینکه بخوایم بریم توی گیم، میخوام یه توضیح خیلی مختصر کوتاهی راجع به بازی الن ویک بدم برای اون دوستانی که اصلا کلا با بازی الن ویک آشنا نیستن و تازه میخوان از این نسخه حالا بازی رو تجربه کنن. بازی الن ویک برای شرکت رمدی هستش، خالقش هم سملک هستش، نویسنده و کارگردانش هم سملک هستش و کمپوزر بازی هم اگر درست خاطرم باشه پیتریالانکو هست. پیتریالانکو فکر میکنم الن ویک 1 و کوانتوم بریک هم کمپوزرش بوده. داستان بازی هم اگر الن ویک 1 رو بازی نکردید که من پیشنهاد میکنم که اول الن ویک 1 با تمام DLC هاشو بازی کنید، بعد اگر تونستید بازی کنترل هم با DLC هاش بازی کنید، چون بازی کنترل هم یه جورایی به الن ویک مرتبط هست تو یه یونیورس این دوتا گیم و یه جورایی مرتبط به این گیم. به نظرم کنترل هم اگر تونستید تجربه کنید خالی از لطف نیست، ولی حتما اول الن ویک 1 رو با تمام DLC هاش بازی کنید بعد بیاد الن ویک 2. و داستان بازی هم راجع به یک شخصیتی به اسم الن ویک هستش که این شخصیت یک نویسنده داستان‌های جنایی هستش و حالا من به خاطر اینکه دیگه اسپویل نشه وارد جزئیاتش نمیشم. این نویسنده توی داستان خودش به قول معروف توی تله داستان خودش گیر میکنه و یه هدفی داره. جدا از اون هدفش هم توی یک مکانی به اسم دارک پلیس به قول معروف گیر میکنه که با نوشتن هی داستانهای مختلف سعی داره که از این دارک پلیس خارج بشه. و ما توی الن ویک 2 علاوه بر شخصیت خود الن ویک قراره با یک شخصیت دیگه‌ای به اسم ساگا اندرسون هم بازی کنیم که یک زنی هستش که مأمور FBI هستش. و یه چیزی دیگه که راجع به الن ویک 2 من شنیدم اینه که بازی خیلی انگار الهام گرفته شده از سریال ترو دیتکتیو و استرنجر things هستش، از این منظر که مثل این که حالا من که خودم تجربه نکردم بازی رو، ولی مثل این که یه جورایی یه سری حالا قتلای اتفاق میفته که شما باید بری بالا سر جنازه اون محل قتل رو به قول معروف بررسی کنی، دنبال سرنخ بگردی. البته خب بازی‌های دیگه مثل الینور و حالا شرلوک هومز بودن که تو این سبک باشن، ولی حالا چیزی که من شنیدم اینه که بازی خیلی شبیه حالا ترو دیتکتیو هست، سریال ترو دیتکتیو هستش. و از منظر دیگه میگن که اون حال و هوا، اون وایب بازی، رنگ و نورا، به قول معروف اون فضاها، لوکیشن ها و کلیت بازی، وایب بازی خیلی نزدیک به استرنجر things هستش یا الهام گرفته شده از سریال استرنجر things هستش. و در آخر هم بازی نقد و نمراتش خیلی خوب بوده. تا جایی که من خاطرم هست بازی روی PS5 متاش فکر میکنم 87 شده بوده با 64 تا نقد که اصلا روی PS5 در اصل نقد انجام شده و روی ایکس باکس سیریز X با 14 تا نقد 94 شده و روی پیسیش هم دقیقاً خاطرم نیست ولی فکر میکنم متاش شده بود 89. آقا بپیچیم بریم توی گیم، خیلی زود تون سری بریم توی گیم بریم چکس. دیگه برگردیم به اول. همه ما با امید و انتظاراتی به یه داستانی میرسیم و براش به دنبال یک جواب میگردیم. در این داستان ترسناک فقط قربانی ها و هیوله ها هستن. اوکی.
این داستانی نبود که من بهش امید داشتم یا بهش امیدوار بودم. این پایانی نبود که من دنبالش بودم. این داستان ما رو زنده زنده میخوره. این داستان یک حویلاه و حویلاها صورتهای زیادی دارن. پشمام بریزی چه اتمسفری داره بازی. من نیاز دارم. نشونم بده. اوکی. خب بچه توی قسمت آپشنز، توی قسمت اینترفیس یک گزینه‌ای بود به اسم نودیتی سنسور. من این رو تیکش رو زدم، گفتم حالا یوتیوب بهمون گیر نده، کار از محکم کاری عیب نمیکنه، مثل اینکه توی بازی حالا محتواهای نودیتی هست. من اینو زدم. اوکی برو بریم. خب به 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 چه اتمسفری داره بازی. برو 2 برو 3 برو درسته. خیلی خوب. لطفاً لو میشنوی؟ یالا باید بریم. اینو کیه؟ اوکی. الو الو بابا داداش آقا. ای بابا من اوه چقدر صداش زیاد و بلنده. چه خبرتونه؟ خیلی خوب من یکم صدا رو کم کردم، صدای هدستمو. پشمام ریخت، کر شدم. خب میگه با LS میتونی بدوی. اوکی LS رو فشار بدیم که بدوی کاراکتر. یا ابوالفضل یا ابوالفضل داداش برگرد، داریم اشتباه میزنیم فکر کنم. برگرد داریم اشتباه میزنیم. خب راه دیگه ای نبود ها؟ چونگه؟ نکشه ما رو حالا. نه خب مثل این که راه درست از همین بره. اوکی خیلی خوب. فقط این صدا رو من اصلا دوست ندارم واقعیت. یا خدا یا خدا. اوه 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 خدا دارم مفریمون میکنم. داداش برو چه نمیدوی تو؟ مثلا الان داری میدوی؟ ریدی. خب داداش ببخشید اینجوری گفتم ولی خب اینجوری میگه. یا اول هست داداش برو یکم باش میکنم تونتر بودو. بابا حالا باشه شما هم تپ و توپ. حالا حیوا تموشت. چیکار باید میکردم؟ نه آها
خب مثل چی گفتم، مثل این که این جزء بازی بود اصلا، ما میمردیم. اوکی من همچنان یکم صدا رو کمتر کنم. اشمام اوه پشمام قلب یارو در آوردن. عجب دیوونه‌ای هن. اوه این دوتا همون دوتان که اون بالا بودن اول بازی. پشمام قلبشو از تو سینه‌اش در آوردن. پشمام بریزه. اوکی الان ویک 2 اوکی خب ای بچه حالت چطوره؟ من خوبم، تو چطوری؟ I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my god, Mom, it's not your fault. People get all angry. ماما این تقصیر تو نیستش که مردم حالا به قتل میرسن و این داستانا. میگه که من و بابا داریم آخرین اپیزود نمیدونم اون برنامه رو میبینیم. یه اسپویل نکن. جفتتون رو دوست دارم. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. I will. Bye, kiddo. اوه حاج آقا سملیک. به 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 به. Logan thinks you should try cheering up. Snarky kid. Wonder where she gets that from. پشمام. صدای سملیک همون صدایی هست، یعنی وایس اکترش همون وایس اکتر مکس پین 1 هست اگر اشتباه نکنم. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. I'm glad you're on this case with me. میگه که خیلی خوشحالم از این که توی این پرونده با من هستی. Think of me as the backup. میگه رو من به عنوان یه بکاپ حساب کن. Any words of advice? میگه پیشنهادی نصیحتی چیزی داری؟ Cheer anyone up. به بسر چقدر خوبه گیم. برو بریم. Here we are. Cauldron Lake. رسیدیم کالدرن لیک. Time to get to work. زمان این رسیده که به کارمون برسیم. به چه گرافیکی پشما. Here to show us to the crime scene. خیلی There's the car. So where's the deputy? Eaten by a bear. I'll check out that map. خب بازی شروع شد. اوکی رسما شروع شد دیگه. اوکی خب به اچیومنت دوم. خب بک رو باید نگه داریم. اوکی مپمون رو میاره. خب LT RT خب واسه زومشه. وای کاریه که باید انجام بدیم. خب باید بریم به صحنه جرم یا همون صحنه قتل و فکر کنم میگه کلانتر رو باید پیدا کنیم. خب البته کلانتر میشه شریف. چی میشد یادم رفته واقعیت، ولی حالا بریم. خب
باید از این طرف بریم. اوکی. Hey, over here. به ناش داشتم. خب Agent Casey, right? Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson? خب جورج هیر. خب Saga Anderson. I'll be leading this case. میگه من این پرونده رو دارم دنبال میکنم. Shoot. اسمشو گفت و Sorry گفت about that, man. ساگا اندرسون و Deputy Mulligan. I just بعدش هم گفتش که من این پرونده رو دارم دنبال میکنم، پیگیری میکنم. Federal agents right here, Thornton. My partner میگه Thornton, down at crime scene. فدرال ایجنت ها اینجان. What you call the sharpest axe in the shed. همینجا؟ منظورت چیه؟ میگه صدا میشنم. خب Were there any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Not that we have anything against city folk, right, Thornton? But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. خب What can you tell us about the crime scene? I was getting... پرسیدیم که چی میتونی راجع به اون صحنه جرم یا صحنه قتل به اون بگی. We reckon there are some organs that are currently outside the victim's person when they should be, well, you know, inside. اوکی. حل. I want to see the body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. اوکی. Or the campground, all of it. Mulligan, tell him I'm here waiting. I'll show him around. They got it, Thornton. خیلی خوب. میخوایم بریم جنازه رو ببینیم. برو بریم. خیلی خوب. اوکی. Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm... Can access case board. خب که باید بریم یه جا به اسم مایند پلیس. The mind place. یه جایی به اسم مایند پلیس که To sift through clues and work the case. Building the mind place again for each case. Using each field office as a model in my head. اوه رفتیم توی ذهنش. اوکی. Everything we know about the previous murders. میگه تمام چیزهایی که ما از قتل‌های قبل میدونیم. اوکی. خب حل. بی رو بزنیم بک میده، میاد بیرون از اینجا. چقدر خفه داداش، چقدر حتی داداش که چه از کنم آبجی، چقدر ذهن دیزاین شده ای داری. خب چه خب مپ اینجا هم هست و اوکی. خب پشمام چقدر خفنه، پشمام بریزه. خیلی خوب. بک رو بزنیم خارج میشه. See, you're already home. There's آره خارج. خب cracking it. We're just getting started. Let's head down the hill to the crime scene. اوکی حل. خب چقدر سملک خفنه پشمام. Hey Casey, you putting me in charge.
Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us back. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Real? او میرور پیک. اوکی. Fucking nature. Gives me a headache. There's too much sky. Not a bad place to get murdered. If getting back to nature is your thing. Damn. Should have brought an umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. خب Deputy Thornton. همون یاروه. That's me, at your service, خب ready to get this case solved. Now the body's behind the store. این همون یاروه که اون بالا داشت با رفیقش هی صحبت میکرد، گفت صدامو میشنون و فلان و اینا. I'll show you. خب آقا شرمنده این هدست من هی لق میزنه، لق و زیتی. خیلی خب برو بریم. Oh, the FBI, huh? That's so cool. Hunting down psycho serial killers and shootouts with the mob. You forgot the UFO cover-ups. What? Those are real? You guys hiring? Let's just see this body, shall we? میشه بریم جنازه رو ببینیم؟ این مادرت بکش بیرون دیگه، ولمون کن. Now this خب is the scene of the crime. خب اینم صحنه جرم. Nothing. اوکی. Procedures Oh. and stuff. Thanks, Deputy. No tarp. You owe me a coffee. Okay. Let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? خب ببینیم اینجا چی داریم. On the table. Ritualistic. Your first key image. Inside the mind. اوکی. خب خب بعد بالا A. Your body بله. just as we arrive in town. Coincidence? خب او پشما. خب اوکی. خب خب اوکی اینو دیدیم از قبل و حل. خیلی خوب. میتونیم سرنخها رو کالک کنیم، برداریم. خب سرنخ اول Right next to the body. قلب یاروه. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. خب Inside stab wound. Chest cut open. Heart removed. خب برمیگردیم اینجا دوباره. اوکی اینا ترتیب خاصی داره. الان من اینو میخوام بذارم. آها خب خب نه این اوکی. میگه قلب رو در آوردن اما کنار
به قول معروف اون جسد رو میز ولش کردن. خب قلبشو ول کردن، گذاشتن رفتن. خب strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. میگه با قتلای قبلی یه جورایی همخونی داره این قتلم. اوه، قربانی و کیلر. خب حل. خب چه گفته که Who is our victim? Who killed him? Need to find more clues. Multiple people were here. Multiple killers? خب میاد اینجا فکر کنم. نمیاد، پس میاد اینجا که خب Was he killed here or brought here after? For display. او اینجا 2 تا سرنخ داریم. They spent time here, waiting. میگه اونا اینجا بودن و اینجا داشتن زمانشون رو میگذروندن و منتظر بودن. Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. چی؟ Was it for a camera? خب داده for later برای بعد یا بعدن. اوکی. خب. Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 30 پشمام بریزه. word about him since. این یارو رابرت ناینتینگل بوده. این اگر خاطرتون باشه کسایی که الان ویک 1 رو بازی کردن، رابرت ناینتینگل اونجا که توی حالت اون توی سلول بود، کجا بود که الانو گرفته بودن، اونجا یه اون سیاهیه میاد و ناینتینگل رو میبره با خودش و کلا دیگه هیچ خبری از یارو نمیشه. اول بازی ما داشتیم با ناینتینگل بازی میکردیم. پشمام بریزه. میگه 13 ساله که این آدم، مثل که الان 13 سال گذشته از اون اتفاقاتی که توی نسخه اول اون به قول معروف اصلا میگم اتفاقاتی که توی نسخه اول اتفاق افتاد، اون چیزهایی که توی نسخه اول اتفاق افتاد الان 13 سال گذشته ازش و این رابرت ناینتینگل برای 13 سال کلا اصلا غیبش زده بوده، ناپدید شده بوده، گم و گور شده. البته گم و گور که نشده بوده یارو، اون میگم اون چیزه یادم رفته اسمشو، اون گرفت و بردتش اون سیاهیه. خب میگه تو قربانی رو میشناسی؟ Victim. قربانی ما رو میشناسی؟ him in his current state, but yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. اوکی. از سال 2010 این ناپدید شده بوده. 10 years ago, 2010. The same as 13 سال. victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. اوکی. So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. اوکی. He ended up here. I bet there's more to that story.
but no happy ending. خیلی خوب. اوکی. خب بریم توی ماین پلیسمون ببینیم اینجا خبری هست یا نه. خب او به به برو درسته. خب واو اوکی. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. خب بذارینم باید چیکار کنیم. کیله. خب Large amount of blood on the table. The victim died here. I think that's everything. For now, at least. Mm-hmm. Anything clicking yet? Not sure. Need to think about it. خب Boot prints indicating multiple killers. Quite the party. They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. او نقشه اصلا کشیده بودن But why Nightingale? و منتظرش بودن. 15 years. Why here? Why now? چرا اینجا چرا الان؟ اوکی. Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever پشمام. to guide my intuition to a revelation. Piece it together. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. It's dark. پشمام. There too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. میگه که اومده بوده توی همین کالدرن لیک قبل اینکه بمیره. Nightingale was chosen as the victim. Why? Flick the switch. It goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. پشمام. Some random act of violence. This was a ritual. And Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. اوکی. خب بچه یه توضیح کوتاه بهتون بدم. توی این کیس بورده که میایم سر نخامون رو چیز میکنیم میذاریم کنار هم و حالا نتیجه گیری میکنیم. توی این پروفایلینگه از دید اون قربانیه مثل که به قضیه نگاه میکنیم و حالا چیزی که گفت مثل که چیزایی که اون دیده و حسایی که اون داشته و چیزایی که احساس کرده. خیلی خفنه این قضیه و خیلی جالب و باحاله به نظرم. خب حالا ما چیکار کنیم؟ بخشید خب کار انجام دادم دیگه. ندادم. This mug always cheers me up. خب انجام دادم دیگه داداش. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. Nightingale was chosen as the victim. خب ببینم. آها اوکی. برو بریم. آره
میگه که احساس میکنم که ناینتینگل اومده به همین کالدرن لیک، اما چرا الان و بعد از 13 سال؟ پشمام. اوکی The خب lake is connected to Nightingale somehow. میگه که کالدرن لیک و ناینتینگل یه جوری به هم مرتبطن. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. برو بریم. This way, right? Right. Well, okay. Well, I'll just wait here. This one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the bookers. میگه اونا منتظرش بودن که مثل اینکه یارو لخ بوده، حالا اول بازی حالا من اون نودیتی سنسوره رو تیکشو زدم، ولی لخ بوده، اینا هم منتظرش بودن، هیچی گرفتن و قلبشو در آوردن از توی سینش، منتظرش بودن. Complicated to me. خب What is this guy doing skinny dipping at this time here? Haven't figured that part out yet. Lots of questions. Lots of کلی answers سوال to find. و کلی جواب. Didn't know trees got that big. There's a piece of paper on the ground. چه؟ Tracks. Barefoot. Nightingales? They come out from under the boulder. It makes no sense. خب A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. پشمام. Lines scratched out and edits added with a pen. Like a manuscript. حاج آقا الن ویک فکر کنم الاناست که سر و کلش پیدا بشه. Page of a story. The killer left a message. یه قاتل یه مسیج It's گذاشته، about us. میگه این نوشته راجب ما، درباره ماه. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. پشمام. Reading Reading the the words. words. These words felt like a message. Felt like a message. حاج آقا الن ویک کشفشون Someone knew they آوردن. would hear someone playing a game. آه! چقدر قیافش عوض شده، پشمام. How could they not accept, even if they knew it would end up hurting them? Someone's been watching us. یکی حواسش به ما داره، ما رو نگاه میکنه. This is right up my alley. Now پشمام. یه اچیومنت دیگه. بله. either he dropped this page or the آقا خیلی خفن شد. من میدونی چی احساس میکنم؟ احساس میکنم که اگر درست خاطرم باشه الن ویک از دارک پلیس، حتی فکر کنم توی DLC آخرین DLC بازی الن ویک 1 فکر میکنم که از دارک پلیس خارج نشدیم، فکر کنم الان همونجا هنوز گیر افتاده بود و احساس میکنم که هنوز داره داستان مینویسه تا خودشو از اون دارک پلیس یه جورایی بکشی بیرون. و حالا بذاریم بریم جلوتر، نمیخوام آخر الن ویک 1 هم اسپویل بشه برای کسایی که حالا بازی نکردن الن ویک 1 رو. خب بریم توی مایند پلیس. جالب شد، خیلی جالب شد. اوکی. We found a page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something پشمام. inside him. میگه یه چیزی داخلشه، توی I چستشه. must find out what. اوکی. پسر چقدر خفنه گیم.
چقدر عوض شده نسبت به نسخه یکش. خب ببینم تو این کیس بورد، ببینم اینجا. بله خب بریم اینجا. اوکی. I think he came from the lake, but his tracks make no sense. خب Found all I can here. Time to properly examine the body. See what I can find inside. خیلی خوب. Casey, برو درست. I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the میگه که فکر میکنم که یه چیزی توی بدن ناینتینگل هست. با درش بیاریم. خب آقا خیلی خفن خدایی گیم. خیلی هایپشم، یعنی عجیب غریب. دارم فکر میکنم امروز یه 3-4 تا پارتی ازش رکورد بگیرم. خیلی دارم حال میکنم با گیم. خب Actually, we're standing in the gaping maw of hell. You got it. I used to love You made it geology back. when I was in school. Good. I helped Logan build a great baking soda volcano for her science fair. Cheating on a science fair? That's almost a crime, Anderson. I'm not gonna say no to quality time with a volcano. I mean, my daughter. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. خب Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Well, sure, but the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the bookers at the Oh Dear Diner in town. اوکی. And I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. خیلی خوب. برو بریم. Thanks. اوکی. Let's get the car, drive to Bright Falls, and talk to these witnesses. پشمام باید برگردیم برایت فالز. خب I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. اوکی. Seems like a nice town so far. Murders aside. Pretty woods. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. خب Let's get the clues all together. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. Tripod for a camera? To record a snuff film? Maybe. And why take out his heart just to throw it away? To stuff in something for us to find. اوکی. اینجا هم یه راهی هست. آره خب این چیه؟ I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. اوکی. این نوتا رو حتما بخونید. حتما بخونید اگه انگلیسیتون خوبه. من حالا بعدن اینا رو میخونم، الان نمیخوام تایم ویدیومون یعنی ویدیومون طولانی بشه و تایمش زیاد بشه. فعلا این کار رو انجام نمیدم و نمیخونم این نوتا رو، ولی شما حتما بخونید. خب بعدا بیام سر وقتش. خب اوکی. Here we are. رسیدیم. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. برایت فالز. اوکی. I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery.
حل. به به. شیت برایت فالز. بدش بخیر. Lodge to get anything from the field office? No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. بچه بازی اینو یادم رفت بهتون بگم یه جورایی سمی اوپن ورده. آره اینو من یادم رفت بگم اوله The diner's just up ویدیومون. the waterfront. ولی Should آره keep the sheriff and our witnesses خب waiting. Coffee. Hey, how's it going? اینو حرف بزنیم باش. نه خب چیه؟ مپ اوکی. به به. I got you both some coffee. Oh, it's Washington's finest. Nice to meet you, Sheriff. این شخصیت اصلی کوانتوم بریکه. پشما I'm set for چقدر coffee. خفن. I wouldn't say no to another. اسمش یادم نیست. Saga Anderson. Breaker. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. خب Your deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like چند تا شاهد مثل این که هستن اینجا. Still on about فکر that? کنم همون دوتا No, the bookies don't دختر strike me. پسر اول بازی هن. You can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Casey, خب you compare notes with the sheriff. take your time. چقدر قیافه سملک خفنه. We've خب ما over sheriff. اینجا یه کاری داریم. این چیه؟ The Mile High Strangler case. Proud of that one. این ساگا اندرسون دیت فلان 2019. اوکی خب یادش بخیر. پشمام بریزه. Hey there, Mr. Deer. You remind me of a dream I had. خب پشمام. To get this open. خب اوکی. حل. خب او ایناشه. Excuse me. I'm Agent Saga Anderson. بخشید من Are you the bookers? That's us. ایجنت ساگا اندرسون هستم. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. یه همون ساگا بگی اوکیه. Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? یه چند تا سوال دارم. استرس نگیرید. خب اول اینو What میپرسیم. did you see in the woods? This naked dude came out of the lake, and he was acting crazy, shouting weird shit at us. He must پشمام. have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of... داره همون اتفاقاتی که اول بازی
رخداد رو تعریف میکنه واسه ساگا اندرسون که یارو لخ بود، بعد نمیدونم کارای یه سری دیوونه بازی از خودش در می آورد، چه میدونم، بعد رفت و اون یارو اونا که رو صورتشون ماسک بود اونا گرفتنش و بعدش هم دیگه با چاقو زدنش و قلبش از توی سینه‌اش در آوردن و گفتش که به پلیس زنگ زدیم. خب میگه دیشب توی کالدرن لیک چیکار میکردین؟ We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. I was down at the lake, getting some details. Okay. Illegal. What makes you say it was a cult? The masks and knives aren't enough. They were shouting, "Cult of the tree, the cult of the tree, cult of the tree." Oh, and then we found out. The whole thing was... میخواست یه چیزی بگه این دختره نذاشت. اوکی. The Bookers were at Cauldron Lake. Why? میگه بوکرا توی کالدرن لیک بودن. ولی چرا؟ Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with a murder. They were telling the truth. خب The cult of the tree. What are the Bookers telling me? I found their necklace. The symbol is two triangles. یه گردنبند پیدا کرده بوده دختره. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. خب So you found something. ما چیشو گرفتیم. A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. پشما ما چیشو گرفتیم. Told you not to keep that thing to me. اوکی. Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case we have any more questions. این دختره رزماری بود اسمش اگه اشتباه نکنم. Saga Anderson. As I live and breathe. زنده است و داره نفس میکشه ساگا اندرسون. We'd never see you back here after that awful thing happened to your baby girl. او How are you? I'm sorry. میگه بخش شما؟ I don't know what you're talking about. نمیدونم راجع به چی داری حرف میزنی. Silly. Rose. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? چه اتفاق وحشتناکی برای دختر من افتاده؟ Drowned. Your daughter. بوده؟ بخشید اتفاق افتاده بوده. That's so weird. You don't remember. How do you know how? میگه خیلی عجیبه یاد نمیاد. Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. پشما. You're mistaking me for someone else. میگه منو با یکی دیگه اشتباه گرفتی. If you say so. هرچی تو بگی. پشما. خب. All set? My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. Okay. Well, Casey, I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. A murder cult. Fuck. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban میگه تا الان کالت آف د تریو شنیدی؟ We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? I played some D&D back in the day. The wizard was always my...
Looks like you have some guests. Morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. Hey, what do you know about that waitress from the diner? Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. But it's best not to take it personally. حالا برای کسایی که الان ویک 1 رو هنوز بازی نکردید، این روز یه داستانی هم داره توی الان ویک 1 که حالا خودتون ببینید خیلی بهتره. نمیخوام راجع بهش صحبت کنم که اسپویل بشه. Lead the way, Sheriff. Oh, this is the Bright Falls Sheriff Station. Anything you need, just let us know. We appreciate the support, Sheriff. چه؟ So we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that problem, though. Our only coroner rotates between a few other towns, and he's away this week, but you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. Something about morgues. They always cheer me up. I can't say I feel the same. He's joking. خب Okay. Let's take a look at our patient. I'll start with the external inspection before performing the internal examination. What was the cause of death? What other clues can the body give me? Defensive wounds. He put up a fight. This looks like text. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. Aha. They did leave something inside his chest. The body shows signs of being submerged in water post-mortem. It doesn't add up. There's writing on here. Can't make it out. Writing? How'd they manage that? خب توی کیس بوردمون خب او پرونده داریم اینجا. اوکی. We're dealing with an organized group of killers, not a lone serial killer. پشمام. میگه یه قاتل سریالی نیست، اینا یه گروه هن کلن، با یه گروه سر و کار داریم. خب I need to know more about the code of the tree if I'm going to shut them down. خب خواهد بیشتر راجع به کالت آف د تری بدونه. اوکی. faces. خب تمام نشده؟ کاری باید انجام بدیم؟ نه دیگه. What the fuck؟
آها. Time to see what Nightingale's body can tell us. Okay. That's not right. He was alive. Okay. Huh. Text is smudged. Looks inverted. Heart can't have been marked before removal. Okay. There's definitely something in his chest. Did the killers leave it there? یه چیزی توی بدنشه، البته توی چستشه. این قاتلا مثلا اونو گذاشتن اونجا. خب Same type of page we found at Cauldron Lake. میگه این مثل همون پیجی که توی کالدرن لیک پیدا کردیم. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. پشمام. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant to this case. I have them right here. No, wait. What the fuck? Sheriff? What the hell? Show me the clicker. What the fuck? پشمام بریزه. Could not see into bright light. I'll make you pay. Shit. He's coming. No weapon. The page said to get into the light. خب send a light to آها باید بریم تو نور. اوکی. He can't see me in the light. تو نور نمیتونه ما رو ببینه. My gun's out in the hall. Gotta get it back. بریم سراغ گانمون. اوکی. Gotta move. Now. اینجا باید برم؟ آره. Vanished. پشمام.
آقا دمتون گرم، اصلا پشمام ریخته واقعیت. دمتون گرم رفقا، خیلی خیلی ازتون ممنونم. مرسی که وقتتون رو گذاشتید و پارت اول از بازی الن ویک رو با من همراه بودید و من رو همراهی کردید. خیلی خیلی ازتون ممنونم. مراقب خودتون باشید. پارت دوم میبینمتون. دمتون گرم. چکس فعلا.